प्रोटोकॉल आणि दाबोलीचे आमदार आईच्या या आश्चर्य या सोहळ्याला दिवशी दाबोलीचे आमदार तसेच राज्याचे ट्रान्सपोर्ट पंचायत राज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर प्रोटोकॉल मिनिस्टर दाबोलीचे आमदार सर माविन गुडिनो यांच्या हस्तुकी आजच्या गरबा आणि दांडिया कॉम्पिटिशनाची सुरुवात जाता नवरात्रीचो पहिलो दीस हांगा आशिल्ल्या सगळ्या रसिकांक दाबोलीच्या वास्कोच्या सगळ्या मारगांव तालुक्यात जिल्हे बी रसिकांना येयल्ले आसात तांकां सगळ्यांक आश्चर्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाच्या वतीन हांव नवरात्रीची हार्दिक हो एक वार्षिक प्रोग्राम जावन आसा आश्चर्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हे दांडिया आनी गरबाक ऑल गोवा कॉम्पिटिशन करून हाडटा आनी इतले बरे करून हाडटा खरेंच तेंची तोखणाय करपाची आमी जाणा की कितें स्टार्ट करपाक सोंपें कंटिन्यू दवरपाक आख्खे गोंयांतसून ग्रूप येवन हांगा परफॉर्मन्स दिवपाक आनी जे खरें लोकांची भक्ती वाडोवपाक दुर्गा देवीची आनीकूय आमचे समज मेळपाक तांकां कशें आमकां आमच्या जिवितांत लागू करपाचें हें एक तांकां पळोवपाक मेळटा आनी हांव समजता ही एक बऱ्यांतली बरी संद आश्चर्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब न्यू वाडें घडोवन हाडटा आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता ही सगळ्यान बेस्ट एक स्पर्धा जाता आनी लोक इतले उत्सेन भायर सरता हांव तेंचीय तोखणाय करता प्रेसिडेंट तेजे सगळे क्लब मेंबर आनी सगळे वावरपी तेंचे हांव म्हणून परबी दिता की बऱ्यांतले बरें काम ते करता अशेंच तेणी चालू दवरचें. So, in art and culture, such a festival should be included in art and culture. Yes, this festival has picked up like anything. Even though this particular festival may be linked to Gujarat or originated from Gujarat, today it has picked up all over the world. Why only in New Adem? Why only in Dabolim? Why only in entire Goa? It has picked up all over the world, and people enjoy. They observe certain things with religious fervor. I am very thankful to Ashcharya Sports and Cultural Club. They gave me the opportunity to also do puja, which we always do every year before we start this particular festival or this competition. Ashcharya Sports Club आयोजित ही दांडिया स्पर्धा शेगीत आता 16 वर्सां जाली आयोजित करता आनी हे दांडिया पासून जे हेतू आहा की लोकांक युनायटेड हाडपाचो प्रयत्न म्हणजे लोक दांडिया गरबा जी आयज गुजराती समाजात आसलो पळय की आयज आमी आमच्या नॉर्मल समाजान अडॅप्ट करून आयज जो कार्यक्रम जो घडोवन हाडला हेका जर प्रतिसाद दिता तो लोकांचो नवेडा वाठारांतलोच न्हू तर सबंद मुर्मुगांव तालुक्याचो लोक हांगा येता आनी दांडियाचो प्रदर्शन जाता आनी बरे टॉप ग्रुप्स ऑफ गोवा हांगा दांडिया आपले प्रस्तूत करता हे दांडियाक आमचे मानाधीक आमचे मंत्री माविन गुडिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर यांचो पाठिंबा आसा गेले शेगीत 16 वर्सां जाली त्यांचो पाठिंबा आनी आयज सुरवात करपाक कारण हे सर्तीचो सुरवात करपाक म्हणटा तो आमचे मंत्री कारण ह्यो जो स्पर्धा आसली पळय निवाड्याची पयली गोंयांत जाल्ली सबंद गोंयांत दांडिया ही स्पर्धा जायनासली कॉर्नरांनी दांडिया जाताली आपापल्या पॉकेटांनी पूण स्पर्धा घडोवन हाडपाचो हेतू हे मंत्र्यान केल्लो आसा हांगा सो हेका उत्कृश्ट प्रतिसाद मागता लोकां कडेन की हांगा लोक येवचो आनी मजा घेवची आनंद घेवचो स्पोर्ट्स प्रायजीस आहा आनी जायते एंटरटेनमेंट आहा. युनिटी इंटेग्रिटी दिसून येता सगळ्यांक आनी हो कॉम्पिटिशन जे आमी करता सांगला तुका आतां 10 वर्सां जाली 10 वर्सां मायजूच जाली सदांचे हस्ती जाता ते सो माविन गुडिनो नॉट ओनली स्टँड्स फॉर डेव्हलपमेंट बट ही स्टँड्स फॉर युनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एवरी कास्ट क्रीड रिलीजन कोणाक आमी कांय विचारना एवरीवन कम एन्जॉय आनी दांडिया हो फंक्शन आमी करता 9 दीस आमी करतले नवरात्री सेलिब्रेशन महादुर्गेच्या आशिर्वादान पळय आतां स्पर्धाय जाता पूण लोक कसो जोडटा लोकांक जोडपाचो हो आमचो प्रयत्न. जय माता. नवरात्रीचा फर्स्ट कशी पळयता सगळ्यांत पयलीं नवरात्रीच्या सगळ्यांक शुभेच्छा
आश्चर्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब यांच्यानी आयज एक बऱ्यातले बरे नवरात्रीचे जे 9 दीस आता हांगा चलताले दांडिया हेचो बऱ्यातलो बरो प्रोग्राम घडून हाडलेलो आसा आणि हो आतांच न्ही फक्त वास्कोनीच न्ही फक्त दाबोलीनीच न्ही तर पुराय मुरगांव तालुक्यांतलो हो एक बेस्ट प्रोग्राम जावन आसा आणि सदांच हांगासर सगळे मुरगांव तालुक्यांतले लोक हांगा पावता आणि न्यू वाड्याचे लोक चडांत चड कित्याक हांगासरले लोक जे आसात ते एक खंयचोय उत्सव जावं तो चवथ असो जावं ती नवरात्र असो जावं ते दिवाळी असो खंयचो उत्सव असो सगळे सर्व धर्म समभाव असे सगळ्या धर्माचे लोक हांगा एकठांय जातात आणि एक सर्व धर्म समभावाचं एक प्रतीक म्हणून हे न्यू वाड्याचे आश्चर्य स्पोर्ट्स क्लबाचे जे दांडिया चलता 9 दीस हे एक प्रतीक जावन आसा सो तांकां परबी दिता